कोई अपनी सुनाओ। मुश्किल अहमद भाई ने टारगेट पूरा कर दिता है। कदा हाँ मौलवी कसम ने 100 फुला ना लाया। उन्हें आखिया जुम्मे का दिन है अज मैं ब्रांड नपते हैं किली अज एक रह गई मैं बिच ही सा पा दिया जे तो है मेरे को फुल नहीं अहमद भाई ज्यादा है यार। मैं तो पता है ना पहला भी आंदा पैसा ना मारा करो पुल शुरू तुम फिर मारना शुरू हो जाते। चलो टीम ते ज्वाइन होए करनी ते कर लेंदा बंदा लेकिन जेड़ा कम है ना पुल मारना ये बेहतर नहीं। अज तो बाद मैं जो ब्रांड लानी मैं जेड़ा ना गिफ्टिंग बंचा करनी है कोई कम शम नहीं गिफ्टिंग। और मौलवी कासम तू सुना की हाल है ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ ठीक हो? सुनाओ ठीक वधिया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उस्ताद जी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी कोई तस्वीर ही लाई है कि कोई मौजू भी है वे? उस्ताद जी मैं ब्रांड बंचा की थी हमजा बंदा वैसे मैं लाना ब्रांड ते फिर उन्हें लाई कोई नहीं फिर आंदा मेरा मैं चला पहले माशाल्लाह ब्राड टू ब्राड जुड़े सो गप्पा मारन ते फिर ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਲਾਓ ਤੇ ਧੂਣਾ ਪੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਧੂਣਾ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਸ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ ਕੀ ਪੀਤਾ ਜੇ ਆਹ ਕੈਮਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਜਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਬਰਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਜੇ ਸ਼ਾਇਦ तकरीबन 125 बंदे तक गई है। नदीम साहब एन जी है नदीम साहब पता नहीं सन के नहीं मैं विच नहीं सब मौजूद। अच्छा तुसी नहीं सो मैं सुबह दी बराड़ ही सा कल अच्छा सुबह वाली बराड़ सो ते बराड़ नूं खुद अपने उत्ते हुंदा है कि तुसी किंज लैके टुरदे हो वो पहले तस्वीर तुसा कोई होर लाई सी 28/12 वाली ते वो अर्थ कीता है कि भाई वो ना हदीस दी बेअदबी है बड़ी वड्डी बेअदबी है वो तो चल बेअदब है मिर्जा जूनियर जेलमी ओनू तो कोई लच्छी चढ़ी दा है ही कोई नहीं ते तुसी ते ना उस बेअदबी दे विच शामिल हो जाओ यानी इनू बजीचा अतफाल नहीं बनाना हदीसां दे नंबरां नू एवें बच्चियां दा खेड बन जाए ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਕਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੋਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ पोस्टर तुहाडे कोल ने एक दो बस ते इंज करो इन्हां पोस्टरां नूं करो डिलीट हुण नवें पोस्टर बनाओ जिन्ना तिकर तुहाडे मोबाइलां दे विच रहने ने ना ओही पहुंचो के जदों किसी दी नज़र पै जाएगी उदों तुसीं ओनूं बंद कर दिओगे नहीं ते फिर ला लोगे क्योंकि होर पोस्टर नहीं ना तुहाडे कोल है
ਹਾਂਜੀ थल्ले कोई दोस्त लिख रहे ने मुफ्ती साहब ये अपनी बातें करते रहते हैं इनकी क्लास ले नहीं क्लास की लेनी है असी ते तलीमो तरबियत ही कर सकने हैं ना कि भाई अपनिया बराडा नू पुर मगज बनाओ पुर मगज इलमी गुफ्तगू डिबेट जिदू तक इलम नहीं होएगा बराड़ नहीं अगे चलेगी होएगा ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਰ 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਇਹ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਬਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੇਂਜ ਚ ਰੱਖਿਓ ਇਲਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੱਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗੱਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗੱਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਪ ਹੋਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁਰੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਟੁਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੈਦਗੀ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੈਦਗੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਉਹ ਲਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਬਸ ਜੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਸ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੁਰ ਮਗਜ਼ ਬਣਾਓ ਬਈ ਪੁਰ ਮਗਜ਼ ਬਣਾਓ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ जी उस्ताद मोहतरम ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੋ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਨੇ ਬੇਭਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੌਜੂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੌਜੂ ਬਰਾੜ ਹੋਸਟ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਲਾਇਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਆਪੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਮੂਦ ਯਾਰ ਕਾਸਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਜੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੂਜ਼ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ ਵਾ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਵਰਕ। ਅੱਛਾ, ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਬੈਠਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उस दिन आपने एक हवाला लगाया हुआ था कि मिर्ज़ा कलाम कादियानी ज़िना करवा करता था कभी कभी, वो कौन सी किताब में है? भाई पठान भाई मैं एक मिनट देता हूँ हवाला ज़रा। मैं ना थोड़ा सा अपने लड़कों की थोड़ी सी वो तालीम व तरबियत कर रहे हैं, मैं हवाला देता हूँ आपको। ये ज़िना वाला हवाला आप ले लें अभी। और ये अल फजल अखबार है, 31 अगस्त 1938 का शुमार है और सफ़ा नंबर 6। सब बोलना में नोट कर बताओ, नोट कर ले नोट। बताएं। अल फजल अखबार है, रुको, अल फजल 31 अगस्त अल फजल अखबार 31 अगस्त आगे 1938 का शुमार है। अच्छा, और ये स्क्रीन शॉट ले लें इधर से। हाँ बड़ी ये बहुत अच्छा रद्द कादियानी आप कर रहे हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ। ये स्क्रीन शॉट ले लें। ले लिया। और उस बंदे का क्या बना है, वो जो जिसने अपनी बीवी को मारा, उसको कादियानी से निकाल दिया? तो कुछ नहीं बना, वो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। वो बड़ी देर का मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आजज ने उसको कलमा पढ़वाया था और आजज के हाथ के ऊपर ही बैत की है। उस पे जुल्म बहुत किया कादियानी ने, उस पे केस कर दिया जी, बहुत ज्यादा। मैं तो बड़ी 13-14 साल से जानता हूँ और 13-14 साल से मेरे राब्ते में है। वो मैंने पूछा भी था कादियानी से, अगर बीवी को आप मारते हो तो कादियानी से निकल जाते हो इंडिया। वो बंदा बता रहा। और नहीं मारना इन्होंने ना कादियानियों ने एक इशू बनाया था, मारना एक इशू बनाया था, असल वजह कुछ और थी। अच्छा, असल वजह ये थी कि ये बंदा मुसलमान हो गया था और इतराज़ात करता था खलीफे के ऊपर, मिर्ज़े कादियानी के ऊपर। तो इन कादियानियों ने एक समझ ले कि केस बना के ना उस बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। उसका बेटा क्या कहता है अगला कादियानी का? वो भी इसके खिलाफ है खलीफे के। किसका बेटा जनाब? कादियानी का, वो आप कह रहे थे ना। कौन सा कादियानी जनाब? मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा खिलाफ है उसके खलीफे। नहीं, वो खिलाफ नहीं है, वो इस जना वाले खिलाफ मामले नहीं है। हाँ, ये आप वाकया पूरा पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। खिलाफ नहीं है, वो तो समझ ले के तारीफ करते हुए उसने ये बात की है ना कि मेरा बाप वो चूंकि वली अल्लाह है, तो वली अल्लाह कभी कभी ज़िना कर लेता है। तौबा तौबा, कैसी बातें लिखी हुई हैं इन्होंने। जी, बस ऐसे ही है, यही है कादियानियत। चलो, गंद मैंने का ये नाम है नोट करना कादियानियत। था, ये मैं जाके पढ़ता हूँ सफा। आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, अच्छा खान साहब, इसको आप तलाश कहाँ पे करेंगे? मेरे पास तलाश करने के बड़े तरीके हैं, चैट जीपीटी, गूगल, हर जगह। नहीं खान साहब, ना चैट जीपीटी आपकी मदद नहीं करेगा, गूगल भी शायद आपकी मदद ना करे। फिर या कैसे आप करेंगे? ऐसा करें, कादियानियों की वेबसाइट का लिंक लिखें जरा। लिखाने चले। अल इस्लाम आगे ALISLAM अल इस्लाम पता है, आगे .org
ओके हो गया। अच्छा ये देखिए, मैं चलो दिखाई देता हूँ आपको। नहीं, मैंने इधर से स्क्रीनशॉट भी लिया और नीचे लिख भी दिए। हाँ चले, सही है। तो ये जब आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना, तो ये अल फजल के गुज़श्ता शुमारे ये रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसमें कहाँ पर है ये? निकाल दो। अभी 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 मैंने आपको कौन सा बताया है? ये कौन ये ना सा 31 अगस्त 1938 है ना। अब ये देखिए 1938 में आपने जाना है, ये देखिए हाँ, यहाँ पे जाके 31 अगस्त ये है, ये है। हाँ जी, आगे चले, आगे इसको खोलें। देख ये ले, ये खोल लेते, खोल लेते। हाँ, इनको टका के रखो कादियानियों को, आप सही कर रहे हैं काम। नहीं ये देखिए, मैं आपको एक पूरा लिंक दिया है कि आप ताकि असल तक चले जाए। अभी यहाँ इसके सफा नंबर 6 पे आ जाए खान साहब, ये देखिए ये कोने में, ये सफा नंबर 6, ये कोने में, रुको, सफ़ा नंबर 6 का स्क्रीनशॉट लेने दो। ये ले, ये सफा नंबर 6। रुको, स्क्रीनशॉट लेने दो सफ़ा, बस ठीक हो गया। तो ये, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये सफा काला काला सफा है। हाँ हाँ, हाँ, और ये हमारा सफा ये वाइट है। ये कैसे? ये आपने पीडीएफ किया हुआ है? ये खान साहब, ये आजज ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, ये फिर जाके ये वाइट हुआ है। अच्छा, ये मुझे सेंड कर दोगे ये वाइट वाला? हाँ खान साहब, ये भी तरीका सीखना है आपने। ये बहुत मुश्किल काम है ना। हाँ मुश्किल मुश्किल ही तो खान साहब सीखने हैं ना, कैसे करना है? वेलियां तो नहीं ना खानियां खान साहब। अच्छा, क्या करना है तो बताएं आगे, इसको कैसे लाल हाँ हाँ, ये बात है कि करना क्या है। हाँ चले, मैं आपको बताता हूँ कि अब करना क्या है। ये मैं कैमरा जरा, एक मिनट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। कैमरा जरा फिट कर लूं। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, कल आपसे मेरी बात हुई थी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी चुप ये कर पता जाए। नहीं जी हुई थी कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये अच्छा, ना आपका नाम क्या है जनाब जो आए हैं? अहमद। अहमद, जी जी, अहमद मलक जी की ब्रॉड पे थे आपका। आप अहमदी हैं? नहीं, हम भी नहीं हुए मुसलमान। नहीं, इसने अच्छा, जिंदाबाद अहमदी कहा है नहीं। ना, मैंने ताजदार खत्म नबूवत बोला, इसने जिंदाबाद बोला। तो आप थोड़ी देर खामोश रहेंगे भाई, मैं अपने खान साहब को एक तरीका समझाने लगा हूँ। अच्छा चलें खान साहब, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, चले मैं कोई और अखबार डाउनलोड करता हूँ। मैं जरा पहले देख लूं कि डाउनलोड कौन कर सा लीजिए। अखबार जो है ना मेरे पास नहीं है। अब ये देखिए मैंने सारे डाउनलोड करके रखे हैं, देख रहे हैं आप खान साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1962 में चला जाता हूँ। हाँ, ये 1962 वाले अभी डाउनलोड नहीं हुए। अब यहाँ पर मैं 1962 के अंदर जाऊंगा। अच्छा, 1962 में चले गए आगे। अब ये देखिए 1962 में जाके मैं जनवरी का पहला ही शुमारा जो है ना ओपन करता हूँ। फिर ये देखिए ये आ गया ना, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ये देखिए ऊपर कोने में बटन है डाउनलोड का, ये जो ही मैंने डाउनलोड किया, ये देखिए इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं डाउनलोड करता हूँ। देखते जाइएगा। अब ओके हो गया, आगे डाउनलोड के बाद क्या करना है? बता रहा हूँ सब बताता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो गए, ये देखिए। अच्छा,
अच्छा मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? और मेरा माइक म्यूट सी यार, की मसला है यार? अच्छा माइक ने म्यूट किया है मेरा, खुद ही मैं पता होगा, नहीं खुद ही किधर। होगा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ- ਖਿਆਲ ਕੋ ਸਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਸਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ अच्छा, ਫੀਲ ਹੋਇਆ ये ਕਿ देखिए जी खान साहब, ये सारे सफ़े अलग अलग मैंने कर लिए हैं, देख रहे हैं आप? जी जी वो किए हैं, मैंने देखा है आपको। अच्छा, अब इसको हम वाइट करेंगे। इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है, वो ये तो लैपटॉप है सॉफ्टवेयर ना है। आपके पास, मेरे पास मोबाइल है। हाँ नहीं नहीं, लैपटॉप तो लेना है ना हमने, लैपटॉप तो नहीं तो अच्छा कंप्यूटर ये लेना। ना मैं आपको नंबर देता हूँ, इधर ही मुझे सेंड कर दें, ये जो वाइट वाला है, ये वाला इधर से। सुन तो लेना, अब तरीका तो सीख ले। वो मोबाइल अच्छा, से ये एक लैपटॉप और- लेंगे फिर। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्कैन टेलर, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब ये देखिए, ये अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि वो फाइल यहाँ पे दूंगा, और ये फाइल, ये सारी फाइल अब देखिए इधर आ गई है। अच्छा अब ये देखिए वो सारे इधर आ गए। अब यहाँ पर मैं ये, अब देखिएगा इसके साथ करता क्या हूँ। ये लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात, अल्लाह वो भी दे देगा। अब इसके एक एक सफ़े को मैं मैनेज करूंगा। इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। तो जी मैं अभी थोड़ा सा सब्र कर ले, देखते जाए बस ये किस प्रोसेस के अंदर से गुजर के ये बनती है, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। अब ये देखिए, ये टूल ऐसा है कि ये सफ़ा अगर टेढ़ा होगा ना, इसको ये सीधा कर देगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब इसका मार्जिन मैं एक एक सफ़े का सेट करूंगा। नहीं एक भी कर दे, समझ आ जाएगी, उसमें इतनी मेहनत ना कर मुफ्ती साहब। हाँ, नहीं कोई नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है ना खान साहब, मेहनत के बगैर तो खत्म नबूवत का काम नहीं ना होता। हो खत्म नबूवत का काम और बगैर मेहनत के हो जाए, ऐसे तो नहीं होता। नहीं समझाने के लिए इतनी मेहनत ना करें, बस शॉर्टकट। नहीं कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात काम खत्म नबूवत का है, और मेहनत से जी नहीं चुराना, जान नहीं छुड़ानी, मेहनत पूरी पूरी करनी है, सही नुस्खे भागना जमा नहीं है किए। मेहनत से। आपने सही नुस्खे अच्छा। जमा किए, मैंने वैसे देखा है आपको। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फाइनल होने लगा है, और सफ़े इसके वाइट अब होने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये सफ़ा, पहला सफ़ा वाइट हो गया है, ये देख रहे हैं, ये दूसरा हो गया है। मुफ्ती देखिए, साहब ये ये तो चल बड़ा रहा है। काम की चीज है, बंदे वैसे हवाले वाले जो होते हैं ना सफर, उनको भी बंदा सही कर सकता है। हाँ हाँ, तो मेहनत खान साहब करनी है, मेहनत से जान नहीं छुड़ानी। ये हो रहे हैं आस्ता आस्ता। जी जी, जब बंदे सही हो सकते हैं तो सफे क्यों नहीं सही हो सकते? अब खान साहब रिजल्ट चेक करिए। आप तो अच्छे खासे एडिटर हो जी, माशाल्लाह। ये इतना अच्छा देखिए, बना दिया इसको। ये अल्फाज भी देखे बिल्कुल क्लियर। ये आपने देख बिल्कुल लिया अच्छा काम किया। अच्छा ये अब सफा हाँ। पूरी कर सकते हो? और जो 6 सुने नंबर। सुने, अभी अभी नहीं कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट नहीं हुआ खान साहब। अच्छा कलर भी हाँ। लगाने हैं इस पे, हाइट हाँ, लाइन। नहीं नहीं, अभी हम ये करेंगे कि एक वेबसाइट है, ये PDF 24 टूल्स, इसमें जाएंगे और इमेज टू PDF करेंगे, और यहाँ पर जा करके इन सारे पेजेस को अपलोड करेंगे। वाह क्या, ये तो लैपटॉप का कमाल है, देखो माशाल्लाह। अब क्रिएट PDF करेंगे तो अब ये PDF बन जाएगी। ये देखिए डाउनलोड, देख रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी।
اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہی میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. یہ لے جی خان صاحب 2 PDF اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. دونوں ہی میں اوپن کر لیتا ہوں. یہ ہے پرانی PDF اور یہ ہے نئی PDF. بن گئی نا؟ 6 نکالیں نہیں کوئی اور صفحہ نہیں نکال. یہ تو اور کوئی یہ ہے. ہاں اور اب بتائیے کہ وہ کون سی تھی کلر لگائے نا جو کلر کیا تھا آپ نے اس کا اچھا کلر لگانے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں آپ. ہاں نا وہ آگے اسٹیپ نیکسٹ وہی ہے نا. بتاتا ہوں. آپ مجھے سن بتائیے کون سا تھا وہ زنا والا حوالہ. وہ سن تھی جی الفضل اکبر 31 اگست 1938 یہی ہے نا. 1938 کے اندر جانا ہے ہم نے. یہ دیکھیں یہ 1938 اور اگست کے اندر جائیں گے اور یہ پورا کیپسول رکھے ہوئے ہیں بم بھی ہیں اس میں ویسے. یہ اگست کے اندر ہم آ گئے ہیں. اگست کے اندر جا کے یہ 31 کے اندر آ گئے ہیں اور یہ 31 کا یہ پورا یہ دیکھیے. اب ہائی لائٹ کیسے ہونا ہے؟ ہائی لائٹ میں آپ کو بتانے لگا. اب یہ دیکھیے رائٹ کلک کروں گا یہاں پہ ایک اور ٹول ہے. یہ دیکھیں ایک اور ٹول ہے جس کا نام ہے سنیگٹ. اب اس کے اندر میں اس فائل کو سنیگٹ کا اسکرین شاٹ لینے دو. سنیگٹ وہ کدھر اس کا تصویر بتائیں ذرا میں اسکرین شاٹ لے لوں. مطلب یہ سافٹ ویئر یہ پورا سافٹ ویئر ہے یہ. اچھا اس کا وہ بتانا سافٹ ویئر کی ذرا ڈی پی لگانا میں اس کی تصویر اسکرین شاٹ لے لوں. اس کی ڈی پی یہ کونے میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. یہ کونے میں کیا نام ہے دوبارہ بتا دیں. سنیگٹ. اچھا سنیگٹ. اب یہ دیکھیں یہ جون سا کلر آپ کو پسند ہو وہ آپ سبز عمومی طور پہ میں سبز کرتا ہوں. یہ دیکھیں سبز چلتا ہی سبز ہے زیادہ. ابھی ایسے کر دیا. واہ سبز کر لیں نظر آ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اس کو پیلا کر لیں اس کو یہ کر لیں کوئی سا بھی. اچھا ایک اور کام ہو سکتا ہے مفتی صاحب سبز کلر کریں. ابھی ایک میں چیز بتاتا ہوں ایک اور کام ہو سکتا ہے. اچھا سبز یہ لے سبز یہ لے. اس کی ذرا سبز تھوڑا کم ہو جائے ایسے ہو سکتا ہے سبز کلر کی. ہاں یہ دیکھیں یہ سٹائل کے اندر ہی جائیں گے آپ. یہاں پہ ایڈ ٹو کوئک سٹائل. ٹھیک ہے سوری یہ دیکھیں سبز یہ سبز تھا نا اور یہاں سے ہلکا سبز یہ دیکھیں. ہاں یہ چیز ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بڑی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی باکس لگانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ باکس میں نے لگا دیے اور اس باکس کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ میں نے بڑا کر دیے. بڑا صحیح نہیں ہوتا نیچے الفاظ چھپ جاتے ہیں. نہیں وہ ویسے میں بتا رہا ہوں اس میں ٹول بہت زیادہ ہے. لائن لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں لائن لگا سکتے ہیں آپ. کچھ لکھنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل یہ دیکھیے کہ جیسے میں یہاں پر یہ لکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں یس ویری اچھی ایڈیٹنگ آپ کو آتی ہے بس ماشاءاللہ. مرزا قادیانی کے زنا کرنے کا حوالہ یہ میں نے لکھا ہے اور یہاں پہ میں فونٹ بھی تبدیل کر سکتا ہوں اور میں یہاں پہ چلو اسلم کر دیتا ہوں. اسلم فونٹ کر دیجیے. سائز اس کا میں تھوڑا سا 24 کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور اس کو پکڑ کے میں ادھر لے آتا ہوں. یہ دیکھ ویسے مفتی صاحب ایک بات ہے یہ آپ نے لکھ دیا ہے یہ آپ نے خود ٹائپ کیا ہے مرزا قادیانی کی. جی ابھی ٹائپ کی ہے. ابھی آپ کے سامنے بیٹھ اس میں لیپ ٹاپ سے یہ کیا ہے نا. اچھا اس میں تو اردو والا سین کیسے آتا ہے لیپ ٹاپ میں؟ آ جاتا ہے سب کچھ آ جاتا ہے.
وہ پاک اردو انسٹالر ایک ہوتا ہے, وہ کریں گے نا تو آ جائے گا. تو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑے مزے کی چیز ہے ویسے. ہاں تو آپ دیکھیں میں نے سب کچھ آپ کو سکھایا ہے. تو اب خان صاحب آپ نے یہ سارے کام خود کرنے ہیں. میں اب کر لوں گا, بتا دیا آپ نے, آپ کی بہت بڑی مہربانی. نہیں یہ کرنے ہیں, خود کرنے ہیں, خود کر لوں گا, محنت کرتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. یہی تو بات ہم یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ جی ویلیاں نہ کھاؤ, کام کرو, کوئی کام میں تو کرو. ویلی محنت کھا رہا کرو. تھا, آپ کو واٹس ایپ دے رہا تھا, سینڈ کر دو تاکہ میں جا کے ان کو لگا کے بتاؤں. اللہ تھوڑا بھلا کرے. بس ختم نبوت کا کام کرتے جائیں, اور کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو, کوئی چیز کی ضرورت ہو, آپ نے مجھے بتانا ہے. وہ ایک بندہ آپ سے فقہی مسائل پوچھ رہا تھا, آپ نے کہا میں فقہی مسائل پہ کام نہیں کرتا, میں صرف ختم نبوت. نہیں میرا اپنا ایک موضوع ہے نا, میں ایک موضوع ہے میرا, میں اپنے موضوع کو کیوں چھوڑوں؟ کیا خیال؟ اچھی بات ہے. موضوع ہے نا میرا ایک, میں اپنے موضوع کو نہیں چھوڑ ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے ادھر, صرف ختم نبوت کا کام ہے. بالکل ٹھیک. خان صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں ایبٹ آباد. ایبٹ آباد. ابھی بھی ایبٹ آباد میں ہی ہیں؟ ابھی لاہور ہوں. اچھا لاہور ہے. خان صاحب آپ کی اسکول کی تعلیم کتنی؟ میرے اسکول کی FSC. او بلے بلے, مکدی نہیں کہ بڑی تعلیم ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس خان صاحب آئندہ سے آپ نے ختم نبوت کا کام کرنا ٹھیک ہے, باقی اور مشاہدات خود کرنا ہے. نئے حوالہ جات تخلیق کرنے ہیں, نکالنے ہیں, پڑھنے ہیں. میں تو ویسے پورا اخبار آپ کا پڑھے. لگا ہوا تھا نا, معاملہ پر لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ مفتی صاحب اتنی چیزیں کدھر سے جمع کر کے لاتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں, ہر چیز کا جواب ہوتا ہے آپ کے پاس ان کا. خود ہر پڑھنا سوال. ہے, پڑھ کے چیزوں کو ہائی لائٹ کر کر کے رکھتے جانا ہے. جب کسی سے پھر ڈیبیٹ قادیانی سے ہوگی, آپ نے حوالہ منہ کے اوپر مارنا ہے. یہ دیکھو وہ وہی ہے نا, والے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, کیپسول ہونے چاہیے. میڈیسن پیناڈال تو ہے میرے پاس, لیکن یہ کیپسول دیا ابھی آپ نے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اچھا خان صاحب آپ اب تھوڑی دیر خاموش رہیں گے, اور کالر آئے ہم ان کو لیں گے. ٹھیک ہے, میں ذرا جمعے کی تیاری کر لوں, باقی آپ لوگ اپنی باتیں جاری رکھیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میں تاج نے تو ڈال الحمدللہ جمعے کا غسل کر لیا ہے, اور میں تو ریڈی ہوں, تو میں بھی تھوڑی دیر ہی ہوں. آپ کدھر سے ویسے مولوی صاحب؟ آپ سے میرے پتہ نہیں, آپ نے تو میرا انٹرو میں گجرانوالہ سے ہوں خان صاحب. اچھا اچھا. ایبٹ آباد آئے ہو کبھی؟ ایبٹ آباد وہ ناران کا گان گئے تھے تو راستے میں گال بنایا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کوئی پروگرام رکھوائے نا ختم نبوت کا, تو چکر ایبٹ لگا آباد لیں میں گے. کوئی پروگرام ہم رکھتے ختم رہتے ہیں, نبوت کا پروگرام رکھوائیے. خان صاحب آپ کیا گھر بیٹھک بنی ہوئی ہے؟ خان صاحب تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ختم نبوت کی تصویر بتا رہا تھا, ہم نے کانفرنس کی تھی ریسنٹلی. کانفرنسیں نہیں کرنی, میں کانفرنسوں میں نہیں جاتا. کانفرنسیں فضول ہوتی ہیں بالکل, اور پیسہ بھی بڑا خرچ ہوتا ہے, اور بالکل اس کا کوئی حاصل مسئول نہیں ہوتا. آپ دیکھیں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانفرنس کروائی ہے, لیکن آپ کو یہ ساری باتیں تو انہوں نے کانفرنس میں تو نہیں نہ بتائیں. کانفرنس صرف ایک ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو جی رد میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ہم ختم نبوت کا کوئی کام کر رہے ہیں, اس کے کوئی فائدے نہیں ہے. پیسہ بھی دیکھیں, پیسہ تو وہ خود لگاتا ہے نا مولوی حضرات. اب دیکھیں اس میں شور ختم سنیں ذرا, تھوڑی دیر سن لیں, تھوڑی دیر سن لیں. مائک ذرا میوٹ کریں, سن لیں پہلے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بیٹھک کے اندر ہی اپنے دوستوں کو دعوت دیں کہ بھائی آج عصر کے بعد تم سب نے میری طرف آنا ہے. تو وہ 5 7 10 بندے اکٹھے ہو جائیں, تو آپ ادھر سے ہمیں دعوت دے دیں کہ بھائی آپ نے بھی آنا ہے. ہم آ کے ان کو ایک بیٹھک کے اندر بیٹھ کے ساتھ چائے بھی پئیں گے, ساتھ ساتھ تھوڑا سا سمجھائیں گے. یہ ہے طریقہ کار. کوئی اشتہار نہیں, کوئی پبلسٹی نہیں, کوئی ایکو نہیں, کوئی مطلب نوٹ نچھاور نہیں.
کوئی بڑے حساب کتاب نہیں، بالکل دوستانہ چھوٹا سا ماحول، بیٹھک کے اندر بیٹھ، یہ ہے کام کرنے والے۔ خان صاحب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میرے بھائی کو؟ آگے ہے اس طرح بیچ میں جا کے بیٹھ گئے، ہاں صحیح بات۔ ہاں، دوستوں کے اندر دوستانہ ماحول کے اندر بیٹھ کے گفتگو ہو، ان کو سمجھایا جائے، تو پھر آپ کے لڑکوں کو، آپ کے دوستوں کو بات سمجھ آئے گی، بس صورت دیگر نہیں سمجھ آنی۔ ہاں وہی ہے، وہ دوسری طرح تو محفل میں آدھے سو رہے ہوتے ہیں ویسے۔ ہاں ہاں، اس کے کوئی فائدے نہیں ہے۔ ابھی ادھر میں گیا تھا نا، محفل ہمارے ادھر ہوئی تھی، تو ادھر یہ کتابیں بھی دی تھی انہوں نے، یہ فری میں، شعور ختم نبوت، یہ میں نے لگائی نہیں ہوئی یہ والی، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، نمبر بھی لکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کتابیں اور چاہیے، ان کے رد میں لکھی ہوئی تھی نا کتاب، یہ والی، یہ دیکھیں۔ ہاں 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 جی جی جی، ابھی میں کانفرنس کی تصویر لاتا ہوں، ہم یہ پورے کتنے بندے تھے آپ کے پاس؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کاموں کے شاید مجھے آج تک میں نے کوئی فائدے نہیں دیکھے۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، تو اتنی عمر میں بڑی کانفرنسیں، بڑے اجتماعات، لیکن اس کے کوئی فائدے آج تک نہیں میں نے دیکھے نہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ہونا یہ چاہیے تھا، آپ نے کانفرنس کی ہے، 500 بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ 500 کا 500 ہی ختم نبوت کا مجاہد ہوتا، اور یہ یہاں سوشل میڈیا پہ ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ کوئی بھی نہیں۔ تو بھائی آپ نے 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ کانفرنس کے اوپر لگایا، فائدہ کیا ہوا؟ سوال یہ ہے، وہی 10-20 لاکھ لگا کے 10-20 کتابیں آ جانی تھیں، وہ ایک کوئی مدرسہ چل سکتا تھا ختم نبوت کا، اس کے بڑے فوائد مرتب ہونے تھے، لیکن آپ نے تو وہ اس کو ہوا برد کر دیے یا دریا برد کر دیے۔ یہ بات۔ اچھا، امام صاحب تشریف لائیں، بلکہ انجم صاحب بھی بیٹھے ہیں نیچے، تو کر لیں بھائی، باری باری بات کر لیں آپ حضرات۔ اب یہ وعلیکم السلام۔ بہت شور آ رہا ہے انجم صاحب، بہت شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ ہاں، شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے، جی آواز بھی کم ہے، ہوا زیادہ ہے، شور ہے۔ ہم پنکھا بند کر دیا جی۔ جی، اب تھوڑا سا اونچا بولیں گے، مجھے بات پھر سمجھ آنی ہے، ایسے نہیں سمجھ آنی۔ جی استاد صاحب محترم، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ جی بہتر ہو گیا۔ جی جی استاد صاحب، اللہ جی فرمائیے جناب۔ جی حضور کو نا ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے کافی نالج ملا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے نا اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو میں نا کافی عرصے سے سن رہا ہوں، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ لائیو بھی، اور جب میں ختم نبوت کی براڈ کسی پہ بھی جاتا ہوں تو وہ نا پہچانتے نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے نا وہ کوئی بات کرنی ہو تو وہ پہلے تو وہ ٹیچریں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، وہ ایسے انجم یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک موضوع کے اوپر تیاری کیجئے، حوالے اور دلائل اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کے بعد اپنی براڈ لگائیے، یہ طریقہ کار ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ براڈ آپ نے اپنی لگانی ہے، لوگوں کی براڈوں پہ نہیں جانا۔ جی جزاک اللہ۔ وہ حوالہ جات مل سکتے ہیں آپ سے؟ نہیں، وہ حوالے دیکھیں، ابھی طریقہ بتایا، وہ خود نکالنے، وہ ڈاؤن لوڈ خود تیاری کرنی، ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہاں نہیں، وہ آپ نے خود کرنا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں یہ دینا۔ کس واٹس ایپ سے؟
अच्छा, ये किड्स किड्स किस वेबसाइट से होंगे? अभी बताया है, थोड़ी देर पहले सब कुछ बताया है, एक एक चीज बताई है। हाँ। अगर नहीं आपने नोट किया या आप बाद में आए हैं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, पता है कि नहीं पता? जी, मैं उस पे उसको फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया उस पे। अच्छा, फॉलो किया, देखा कभी नहीं है? जी नहीं देखता हूँ, अभी डाउनलोड की हुई है वीडियो वहाँ से। इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है। इंशाल्लाह आज रात तक नहीं तो कल तक इसको अपलोड उस चैनल के ऊपर कर देंगे। तो आपने वो वीडियो फिर शुरू से देख के ना रोक के जी। तो हर चीज सीखनी है। मैंने सिखाया है यहाँ, इंशाल्लाह हर चीज सिखाई है इंशाल्लाह। और पढ़ाई है। जी माशाल्लाह। हाँ, यही अंजुम मियाँ हो रही थी कि हमारे लड़के अव्वल तो बराड़ करते नहीं है, करते हैं तो गप्पे मारती हैं। भाई गप्पों का फायदा, किसी को कोई आपने पेड़ पेटे ही कोई चीज नहीं डाली है। हाँ जी। और हमारे लड़के कुछ वो ऐसे कामों के अंदर मुलव्वस हो गए हैं कि जिनका खत्म नबूवत से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। वो इधर उधर की बस पता नहीं कि कौन से काम जेडे ना ही अज तक असी कदी सुने, ना कोई वेखे, ना उसकी कोई जरूरत, ना कोई उसका कोई मतलब होता है ना कोई फवायद मुरतब होंगे, कुछ भी नहीं। अब हमारे लड़कों की एनर्जी जो वेस्ट हो रही है ना उधर हो रही है दूसरे कामों के। ये जो तो इसलिए हम अपने लड़कों को एक जगह के ऊपर रखना चाहते हैं कि भाई खत्म नबूवत पर ही रहे। इधर उधर जाएंगे तो जो बट जाएगी, काम आपसे ना ही वो होना है ना ही वो होना है। वो अमीर अहले सुन्नत किबला फरमाते हैं कि करने वाले काम करो, नहीं तो ना करने वाले कामों में पड़ जाओ। वालेकुम सलाम। हाँ बिल्कुल फिजान पड़ता है लगता है। जी उस्ताद जी, वो एक मैं अर्ज़ करने आया था कि मेरे पास ना वो मुहासबा कादियानियत, वो उसकी तकरीबन कोई 33 जिल्दें मेरे पास ना वो आई हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह मैं ये आपसे अर्ज़ करने आया था कि इंशाल्लाह उसका जो है ना वो रसाइल जितने भी हैं तो वो कोई 10-10 या 15-15 पेज ना रोज़ के इंशाल्लाह वो दर्स दिया करेंगे यहाँ पर ना। आप क्या फरमाते हैं? नहीं ओ एंज दर्स नहीं देना, वो इंज करना है कि मुहासबा कादियानियत दा एक रिसाला ले लवो, फिर अगों और राइटर ने जेड़े हवाले दिते ने वो हवाले पहले खुद कढ़ने जे सारे, वो सारे स्कैन एक फोल्डर च जमा करोगे, उन्होंने हाईलाइट करोगे ते फिर अपनी बराड़ ते ओ बहाने ने। जी वो मैं उसी तर्ज अमल की बात कर रहा हूँ कि वो जो हवाला जाते हैं सारे, फिर वो भी आगे उसके ज़ेरे बहस आकर वो सारा एक जो है वो दर्स बन जाए पूरा, यानी कि सिलसिलाकार हो जाए मुकम्मल। हाँ जी, है जे काम करने वाले इनू कहंदे जे काम, समझ आई कि नहीं? ते जे मेरा पुत्र वेलियां खानियां जे ते वेला रहना जे ते ओ फिर बड़े ही बहाने बड़े ओ फिर जो मर्जी नप के रखो, फिर कोई नहीं रोकन टोकन वाला, जो मर्जी करो। ए वेखो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी दा रसाला सी, और रसाला सी जनाब असू वल इकाब। रिसाला छोटा जिहा सी। हुण मैं की कीता कि मैं इहदे आला हज़रत ने जिहड़े हवाले दिते सन वो सारियां नूं दे असल स्कैन कड्डे, असल स्कैन मैं कड्डे। ए वेखो जरा काम वेखो तुहानूं तरीके दसने काम करन दे। ए जे किताब दे आखिर ते ए सारे स्कैन जे लगे, अल्लाह ने जेडे हवाले दिते सन ना वो स्कैन मैं ला छड़े, असल इबारतां हाईलाइट करके कि ताकि इधर उधर जान दी लोड़ ना पवे। हर सौदा तमाम किस्म दा जेड़ा ना मवाद ओ बंदे नूं मिलना चाहिए। ए वेखो उन्नी किताब नहीं है जिन्ने हवाले में ला छड़े ने। अच्छा उस्ताद साहब, एक मैं और अर्ज करना चाह रहा था उस्ताद साहब कि उस दिन आपने वो बुखारी शरीफ कर दूसरी किताबों के वो पुराने नुस्खों वाली कोई वेबसाइट आपने बताई थी।
हाँ तो हाँ 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 वो अगर आप मुझे वो भेज दें तो अगर आप अच्छा काम हाँ, करते हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल व्हाट्सएप ते मैसेज करी ना एक ते तेन मैं भेज जी मैं अभी कर देता हूँ। बिल्कुल वो वेखो ना ए हुन एक गल आ गई है वो मखतूतात सारे डाउनलोड करके रखो ए भाई बाबा जी ये कम लोड़ है जरूरत है एक रिसर्चर वास्ते बड़ी जरूरत है इन्हां चीज़ां दी ਉਹਦੇ ਕੋਲ तमाम किस्म का मटीरियल होना चाहिए हर चीज होनी चाहिए नहीं तो गल नहीं कर पाएगा फंस जाएगा किधरे ना किधरे तो जाके उस्ताद साहब मैंने कर दिया मैसेज आपको। अच्छा अच्छा चलो मैं वे जवाब दूँ ते चलो मैं हुन थोड़ी देर वास्ते फिर गैब होन लगा वां ते मैं थल्ले बह के वेहना वां की करदे हो किन्नियां को गप्पां मारदे हो पुत्तर मैं ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਂ ਐ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਵੋ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं मुफ्ती साहब से वो बताना चाह रहा था ज़रा एक चीज़, अगर वो सुन रहे हैं, वो मुफ्ती साहब की ना वो नई किताब भी आ रही है, वो कह रहे थे कादियानी चूड़ा करके ना, लेकिन मुझे लगता है उसमें वो एक अखबार है जिसकी डेट उनने गलत लिखी हुई है। मैं फिर भी चाहूँगा कि अगर वो मेक श्योर कर लें, वो जो इंग्लिश वाला हवाला दिखा रहे थे ना मुफ्ती साहब, उसमें डेट गलत है। वो अखबार जो मुफ्ती साहब दिखा रहे थे वो 1883 की दिखा रहे थे, जबकि वो इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।